O, ano daw yan? Mm. Aanhin daw yan? Mm. 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 Oh, ganyan. O, basahin mo nga yan. I, O, U. Ba, baby, bobu. Ka, ke, ki, ko, ku. Da, de, di, do, do. Ga, ge, gi, go, gu. Ha, he, hi, ho, hu. La, le, li, lo, lu. Ganda eh. Mame, mi, momo. Nane, ni, nono. Pagkake? Ha? Nga. Ngang. Ngang, ngi, ngang. Pape, pipo, poo. Ra, ra, ri, ro, ro. Sa, se, si, so, su. Ano? Ano bang ano? Mamay pag nagbasa bingit, tapos O, ano, nasan ka na? Anong basa dyan? Ala, ibasa muna yan dali. Ano yan? La, le, li, lo, lu. Ito ang laha. Ano yan? Ha? Tito, tu. Mm. Wow, wow, wow. Mm. Ya, ya, yi, ya, yu. Ano sabi ng teacher? Laging babasahin yan. Yes. O, ano The yan? next one. Oh. Ano yan? Happy. O, ito. Hindi din ni happy. Sad. Ang sagot din ni Happy. O, din ano sagot din eh? Sad. Din ni Happy kasi nakatawa. Din ama malungkot. Sad. O, din Angry. Ba't galit? Ay, galit nga. Angry nga. O, doon. Scared. O, natakot siya. Yes. O, din Sigaw. O. O. Sad. Sad. Oh. Sad. 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 Oh. That's sad. Ito. Angry. Mm. Angry. 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 Ito. Happy face. Where's Happy face? Happy. Happy. Mm. Happy. Ito naman. Ano to? Scared. Oh, scared. 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 No. O, saan ilalagay ang gugupitin? Scared. Scared. Eh, kayo ang gugupit niyan. Now the next one. Hang on.